अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियाल उर्दू अकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी अजीज़ान मन, उर्दू लेक्चरशिप की तैयारी के लिए मॉडल पेपर का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, ये उस सिलसिले की दूसरी कड़ी है। पहली वीडियो में 29 सवाल हल किए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज सवाल नंबर 30 देखिए। बुए गुल ले गई बैरूने चमन राजे चमन, क्या क़यामत है कि खुद फूल है गुमाजे चमन। इस शेर में इल्म बयान की कौन सी सूरत बयान की गई है कि फूल की खुशबू बुए गुल चमन के राज चमन से बाहर ले गई है, और क्या क़यामत है, क्या मुसीबत है कि खुद फूल ही चमन के ऐब निकाल रहा है। तो इस शेर में दो इस्तारे इस्तेमाल हुए हैं। चमन का लफ्ज हिंदुस्तान के इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ, गुल से मुराद यहाँ पे हिंदुस्तानी लोग, तो इल्म बयान की जो सूरत इस्तेमाल हुई उसे हम इस्तारा कहेंगे। नालाकश शहराज का बुलबुल हुआ बगदाद पर, दाग रोया खूं के आंसू जहां आबाद पर। शहराज के बुलबुल से क्या मुराद है? ये दाग देहलवी का शेर है, और इसका मतलब ये है कि जिस तरह शहराज का बुलबुल बगदाद पे रो रहा है, इसी तरह दाग देहलवी अपने जहां आबाद पर रो रहा है। तो शहराज के बुलबुल से मुराद यहाँ पे मुसल्लहुद्दीन शेख सादी शराजी हैं। सादी शराजी जो है ईरान के इलाका शराज में पैदा हुए, हाफिज भी शराज में पैदा हुए, लेकिन सादी पैदा तो शराज में, उसके बाद इन्होंने जो बाकी तालीम जो है वो बगदाद में हासिल की, फिर ये हिंदुस्तान में भी आए। तो इस हवाले से शायरी में ज़्यादातर जो जिक्र है वो सादी शराजी का है, और यहाँ इस शेर में भी सादी शराजी का जिक्र किया है दाग देहलवी ने। अगला सवाल भी इसी से मिलता जुलता है। जहाँ आबाद से क्या मुराद है? तो जहाँ आबाद से मुराद दिल्ली है। दाग देहलवी चूंकि दिल्ली में रहने वाले थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे दिल्ली, जहाँ आबाद से मुराद दिल्ली लिया है। कंदाए ना तराश से क्या मुराद है? तो कंदाए ना तराश से मुराद है बेसलीका, जिसे कोई सलीका ना हो, जिसे कोई तरीका कार ना आता हो। अगला सवाल देखें। कागज खोलना से क्या मुराद है? तो ये मुहावरा है कागज खोलना ऐब फाश करना। पीरे किना मारूफ तरकीब है, इससे क्या मुराद है? किना जो है ये फलस्तीन का पुराना नाम है। पीरे किना से मुराद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, और याद रखें अगर माहे किना लिखा हुआ आ जाए तो उससे मुराद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम होगा। पीरे किना हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और माहे किना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। ऊँगते को ठेले का बहाना से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इंसान का काम करने का खुद का दिल ना कर रहा हो, और अगर दूसरे थोड़ा सा उसे मना कर दें तो वो उनकी बात मान ले। तो ऑप्शन बी है, काम खुद ना करने का दिल करना और दूसरे के मना करने पर बाज आ जाना। अगला सवाल देखें। किसी मेडिकल के तालिब इल्म को डॉक्टर साहब कहना इल्म बयान की रोशनी में क्या कहलाता है? तो किसी मेडिकल के स्टूडेंट जो कि अभी डॉक्टर ना बना हो, उसको डॉक्टर साहब कहना, ये मजाज मुरसल है। जब कोई लफ्ज अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, और उसके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का इलाका ना पाया जाता हो, तो उसे मजाज मुरसल कहते हैं। तो यहाँ हम मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए हाल में उसका लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम कहें कि अली लाहौर में रहता है, तो अली अब लाहौर में नहीं रहता, बल्कि लाहौर के किसी एक घर में रहता है। तो यहाँ हम शहर का नाम लेकर दरअसल उसकी रिहाइश या उसके घर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह कि हम किसी के मुस्तकबिल को देखते हुए उसके हाल के बारे में बात करें, तो ये मजाज मुरसल है। मुल्कुल शोरा गुलाम कादिर घरामी किस जुबान के शायर थे? तो ये उर्दू और फारसी दोनों जुबानों के शायर थे। आंधी बरवजन गांधी किस शख्सियत को कहा करते थे? आंधी बरवजन गांधी जफर अली खान को कहते थे। जफर अली खान को बाबाए सहाफत भी कहते हैं। इन्होंने एक रिसाला जारी किया था लाहौर से जमींदार के नाम से। तहकीकात चिश्ती किसकी तसनीफ है? तो ये मौलवी नूर अहमद की तसनीफ है। तहकीकात चिश्ती मौलवी नूर अहमद की तख्लीक है। उर्दू नावल का ग्रंथ साहब किस नावल को कहते हैं? तो ये अलीपुर का अली, ये मुमताज मुफ्ती का लिखा हुआ एक शाहकार नावल है। गत्तर बूद करना से क्या मुराद है? गत्तर बूद करना
خلط ملت کر دینا، الٹا سیدھا کر دینا۔ نمازی کا ٹکا سے کیا مراد ہے؟ نمازی کے ٹکا سے مراد یہ ہے کہ انسان جو برے فعل کرتا ہے اس کی سزا اسے ضرور ملتی ہے، اور یہ دنیا کی حقیقت بھی ہے کہ انسان جتنے بھی برے فعل کرتا ہے کسی نہ کسی صورت اسے اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ تو اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ دعوت سمرقندی سے کیا مراد ہے؟ سمرقند ازبکستان کا ایک علاقہ ہے، اور دعوت سمرقندی سے مراد بے تکلف ضیافت، بے تکلفانہ طور پر جو کھانے پیش کیے جاتے ہیں اسے دعوت سمرقندی کہتے ہیں۔ گولر کا پھول کھلنا سے کیا مراد ہے؟ گولر ایک درخت ہے، یہ انجیر کی طرح کا درخت ہے۔ گولر کا پھول کھلنا امر عجیب واقع ہونا، عجیب قسم کا عمل واقع ہونا۔ خدائی فوجدار کثیر الاستعمال ترکیب ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ خدائی فوج سے مراد ایسا شخص جو ہر بات میں ٹانگ اڑاتا ہو۔ مولانا حالی کے خیال میں کون سی صنف شاعری سب سے زیادہ کارآمد صنف ہے؟ تو حالی نے مثنوی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ شاعری کی سب سے کارآمد صنف ہے۔ بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ جس کی تھی بات بات میں ایک بات۔ بلبل ہند کون سی ذات قرار دیا گیا ہے؟ یہ الطاف حسین حالی کا شعر ہے، اور الطاف حسین حالی نے اپنے استاد محترم مرزا غالب کے بارے میں کہا ہے کہ وہ بلبل ہند ہے۔ اگلا سوال دیکھیں۔ پامال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کے عمل کو ادب کی اصطلاح میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ تو پامال رستوں، پرانے رستوں کو چھوڑ کر تخلیقی جذبے کی خاطر نئی قدریں وضع کرنا، یہ رومانویوں کا ایک طریقہ کار رہا ہے۔ رومانویت کی جو تحریک تھی اس نے کلاسیکیت کی تمام روایتوں کو توڑ کر تخلیقی جذبے کی خاطر نئی روایتیں قائم کی تھی۔ لفظ پہناوا قواعد کی روح سے کیا ہے؟ آسان سا جواب، اسم حاصل مصدر۔ ہمایوں کے مدیر کون تھے؟ ہمایوں ایک رسالہ تھا، لاہور سے جاری ہوا، اور اس کے مدیر تھے میاں بشیر احمد۔ یہ 1922 میں جاری ہوا۔ مجلس ترقی ادب کا دفتر کس شہر میں ہے؟ تو مجلس ترقی ادب کا دفتر لاہور میں ہے۔ یہ 1954 میں یہ ادارہ قائم ہوا، اور اس ادارے سے ایک رسالہ آج بھی نکلتا ہے جس کا نام صحیفہ ہے۔ تسہیل البلاغت کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تسہیل البلاغت کے مصنف کا نام محمد سجاد مرزا ہے۔ اگلا سوال ہے، داستان سے افسانے تک کس کی تصنیف ہے؟ تو داستان سے افسانے تک وقار عظیم کی تصنیف ہے۔ خامہ بگوش کس ادیب کا کلمی نام ہے؟ تو یہ مشفق خواجہ کا کلمی نام ہے۔ مشفق خواجہ ایک ادیب بھی ہیں، کالم نگار بھی، اور صحافت میں بھی ان کا نام رہا ہے۔ اردو میں ترقی پسند تحریک کے روئے رواں کون تھے؟ اردو میں ترقی پسند تحریک 1935 میں شروع ہوئی۔ لندن میں سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے ایک میٹنگ بلائی، اس میں اردو میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ ہندوستان میں اس کا جو پہلا جلسہ ہوا اس کی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی۔ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس شعر میں صنعت حسن تعلیل استعمال ہوئی ہے۔ صنعت حسن تعلیل یہ ہے کہ کسی واقعے کا کوئی سبب بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو۔ تو یہاں اس شعر کو دیکھیں تو پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، کہ خدا کے سپاہی، واقع کربلا کی طرف اشارہ ہے، ویسے کنایا بھی ہے اس میں، اور واقع کربلا کی طرف اشارہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی فوج 3 رات سے پیاسی تھی، اسی وجہ سے فرات کی موجیں ساحل پہ آ کے سر مارتی تھی۔ اب یہ موجوں کی ایک روٹین ہے، ایک ان کا عمل ہے کہ وہ ساحل سے ٹکراتی ہے، لیکن شاعر نے یہاں پہ حسن پیدا کرنے کے لیے یہ وجہ بیان کی ہے کہ سپاہ خدا چونکہ 3 رات سے پیاسی تھی، اس وجہ سے فرات کی موجیں ساحل سے سر پٹک رہی ہیں۔ تو کسی بات کا کوئی سبب بیان کرنا جو حقیقت میں اس کا سبب نہ ہو، تو اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا پرچہ
علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کس زبان میں شائع ہوتا تھا؟ تو یہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ مولانا حالی کا شجرہ نسب کس معروف بزرگ سے جا ملتا ہے؟ تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری سے ان کا شجرہ نسب جا ملتا ہے۔ مولانا حالی کو بھلا مانس غزل گو کس نقاد نے کہا ہے؟ تو یہ رائے فراق گورکھپوری کی ہے کہ وہ ایک شریف قسم کے غزل گو نقاد ہیں۔ سوانح عمری کس علم کی شاخ ہے؟ سوانح عمری سے مراد کسی شخص کی زندگی پر کتاب لکھنا، اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی زندگی کے جو واقعات ہیں ان کو کتابی شکل میں لکھنا۔ تو یہ یقیناً پاسٹ میں گزرے ہوئے شخص کے بارے میں لکھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے۔ شبلی نعمانی کی پہلی تصنیف کون سی ہے؟ شبلی نعمانی کی پہلی تصنیف المامون ہے۔ اس کے بعد انہوں نے الفاروق لکھی، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ سیرت النبی ہے۔ سیرت النبی کی انہوں نے غالباً 3 جلدیں لکھی تھی۔ 3 جلدوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کے بعد اس کی باقی جلدیں جو ہیں ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے لکھی تھی۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کس حیثیت سے کیا؟ تو عملی زندگی کا آغاز تو انہوں نے معلم کی حیثیت سے کیا۔ ہاں، اس کے بعد وہ ڈپٹی انسپیکٹر مدارس بھی رہے، تحصیلدار بھی رہے، اور قانون بھی وہ جانتے تھے۔ اصناف نظم میں قطع کتنے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو قطع کے کم سے کم شعر جو ہیں وہ 2 ہوتے ہیں، 4 مصرے ہوتے ہیں قطع میں کسی ایک موضوع پر، لیکن زیادہ سے زیادہ شعروں کی تعداد مختص نہیں ہے۔ روباں خصال کی ترکیب کس معنی میں استعمال ہوتی ہے؟ تو روباں خصال کی ترکیب جو ہے وہ مکر و فریب سے کام لینے والے انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جی عزیزان من، ویڈیو طویل ہو جائے گی، اس سلسلے کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں مزید سوالات حل کریں گے، تب تک کے لیے احسان مسیال کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔